खामोशियाँ ही बेहतर हैं, लफ्ज़ों से लोग रूठ जाते हैं। मोहब्बत फैलाने में अपना हिस्सा ज़रूर डालें, दुनिया तो पहले ही नफ़रत से भरी हुई है। कुछ रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं, मगर इनका कोई नाम नहीं होता। इन पर हमारा हक खुद ब खुद इस तरह का हो जाता है, वो हमें हर हाल में साथ चाहिए होते हैं। बगैर किसी लालच गर्ज़ के इनका साथ होना हमारी ज़िंदगी में एक सुकून और तसल्ली का बायस होता है। मुखलिस रिश्तों की कदर करें, क्योंकि जहाँ रूह के रिश्ते कायम हों, वहाँ फूल मौसमों के मोहताज नहीं होते। लोगों के बदलते रवैयों के लिए परेशान होना छोड़ें, क्योंकि ये दुनिया फ़ानी है। यहाँ मुस्तकिल कुछ भी नहीं, तो लोग और इनके रवैये भी बदलेंगे। तेज़ मजाजी को छोड़ो, दलील पेश करने में गौर व फिक्र से काम लो। ज़्यादा बोलने और गलत बयानी से बचते रहो, कि इस तरह लग़ज़िशों से महफूज रहोगे। बदला लेने वाले से नहीं, सब्र करने वाले से डरो, क्योंकि वो अपना हिसाब बड़ी अदालत में पेश कर देता है। वो दिल कितने खूबसूरत होते हैं जिनमें किसी के लिए हसद, बुग़्ज़, कीना नहीं होता। बस मोहब्बत, शफ़क़त और खैर के जज़्बात होते हैं। ऐसे दिल बहुत कीमती और अपने और सब के लिए सुकून व आफ़ियत का सबब होते हैं। अपने दिलों पे मेहनत कीजिए कि इनको ऐसा ही कीमती और पुरसुकून बनाएं। कुदरत ने इंसान को भी क्या चीज़ बनाया है, रोज़ किसी न किसी महाज का सामना करना पड़ता है। और कई बार ये महाज इंसान को मुसलसल होने वाले जंग की कैफियत में कैद कर देते हैं। इंसान की अंदरूनी जंग बाहर की जंग से बहुत बड़ी, कठिन और ना कटने वाली होती है। रोज़ किसी न किसी एहसास से लड़ना पड़ता है, अंदर की तलखी को सहना पड़ता है। कानों में गूंजते जहरीले जुमले और शिद्दत से जन्म लेने वाले सवालात इंसान को कुचल के रख देते हैं। किसी का दिल चीर कर तो हमने देखा नहीं होता, मगर वक्त और तजर्बा ये अंदाज़ा करना तो सिखा देता है कि कौन दिल से कह रहा है और कौन सिर्फ जुबान से। हर किसी के लिए खुद को अच्छा साबित ना करें, आप सिर्फ उनके लिए अनमोल हैं जो आपको समझते हैं। अगर किसी की मुस्कुराहटें आपसे वाबस्ता हैं, तो यकीन कीजिए आपका वजूद काबिल रश्क है। जो तुम्हारे साथ नामुनासिब रवैया इख्तियार करे, इसके साथ वैसा ही रवैया मत बरतो। तुम्हारा रवैया तुम्हारी शख्सियत का आकाश है और इसका किरदार अपनी शख्सियत का आईनादार है। सो तुम अपने इखलाक की नुमाइंदगी करो, इसके इखलाक की नहीं। जाहिर है बर्तन से वही कुछ छलकेगा जो इसके अंदर है। हर शख्स ये साबित करने में मसरूफ़ है कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। जिनके दिलों में रहम, तबीयत में सादगी, एहसासों में खलूस, मिलने में अपनापन, दिलों में मोहब्बत और सोचों में सच्चाई है, ऐसे इंसानों का वजूद अल्लाह की तरफ से मखलूक के लिए नेमत है। दरख्तों से ताल्लुक़ का हुनर तो सीख ले इंसान, जड़ों में ज़ख़म लगते हैं, टहनियाँ सूख जाती हैं। कोई खुशी, कोई रिश्ता, कोई जज्बा कभी मुश्किल नहीं होते। इनके भी पाँव होते हैं, बस हमारा सलूक और रवैया देखकर कभी ये भाग कर करीब आ जाते हैं और कभी आहिस्ता आहिस्ता दूर चले जाते हैं। हमें अलिफ अनार से ज़्यादा अलिफ इंसानियत सीखने की ज़रूरत है। फिर यूं हुआ कि हसरतें पैरों में गिर पड़ी, फिर हमने इन्हें रौंद कर किस्सा ख़त्म किया। खुश्क रवैया रखने वाला इस दरख्त की मानिद है जो फूल और फलों से महरूम हो, ना बैठने वाले को साया दे और ना नज़र डालने वाले को खुशी पहुँचाए। इंसान कमज़ोर नहीं, नफ्स कमज़ोर है। अमल में तख़ीर नहीं, नीयत में खलल है। वक्त की कमी नहीं, सुस्ती की लत है। रिज़्क़ की कमी नहीं, हिर्स की बहुतात है। इंसान का कहत नहीं, इंसानियत की थोड़ है। आपको लोगों से इस वक्त बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जब आप इन्हें वो नहीं दे पाएंगे जो वो आपसे चाहते हैं।
باہر کے اندھیروں کی خیر ہے، بس کبھی اندر اندھیرا نہ ہونے دیں۔ میری ذات قربان اس ذات پہ جسے الفت مجھ سے 70 ماؤں سے بڑھ کر ہے۔ بھولتا تو کوئی نہیں، بس یاد کرنے کے بہانے ختم ہو جاتے ہیں۔ رشتوں میں اداکاری نہیں، وفاداری والا معاملہ رکھیے۔ رشتوں میں سب سے بہتر رشتہ میرے نزدیک مخلصی کا رشتہ ہے، یعنی کہ ذاتی مفاد سے ہٹ کے صرف اور صرف اپنائیت کا احساس ہونا۔ زندگی آپ کو بہت کم ایسے لوگوں سے ملواتی ہے جو آپ کے ساتھ بغیر کسی مفاد اور لالچ کے ہوتے ہیں۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں، تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے، لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے۔ دو میٹھے بول انسان تو کیا حیوان کو بھی زندگی بھر کے لیے اپنا بنا سکتے ہیں۔ کچھ عرصے کے لیے رابطے میں پہل کرنا چھوڑ دیجئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کتنے مردہ پودوں کو پانی دے رہے ہیں۔ لاکھ کاٹا ہے تیری یاد کو جڑ سے میں نے، کیا کروں پھر یہ شجر مجھ میں نکل آتا ہے۔ آنکھ میں احترام، لفظوں میں نرمی، اخلاق میں اعلیٰ ظرفی انسان کو انسان بناتی ہے۔ اگر زندگی کی تلخیاں، پریشانیاں اور تکلیفیں آپ سے آپ کے اخلاق کی مٹھاس اور نرمی چھین لیں تو سمجھ لینا کہ آپ ہار گئے۔ دعا کے لیے ہر دن ہر لمحہ بہترین ہے، لیکن جن دنوں کو اللہ نے بہترین قرار دے دیا وہ افضل ترین ہیں۔ جمعے کے دن دعا کریں اس یقین کے ساتھ کہ دعائیں سنی بھی جاتی ہیں اور قبول بھی ہوتی ہیں۔ جن کے اخلاق عمدہ ہیں ان کی صحبت تلاش کریں، لازم نہیں جس کے ارد گرد لوگ جمع ہوں وہ اللہ کا دوست بھی ہو، مداری بھی تو لوگ جمع کر لیتے ہیں۔ انا کے پیڑ کے نیچے محبت، پیار، احساس ہمیشہ مرجھا کر دم توڑ دیتے ہیں۔ سمجھنا جاننے سے زیادہ گہرائی رکھتا ہے، اور ایسے بہت سے لوگ آپ کے ارد گرد موجود ہیں جو آپ کو جانتے ہیں، مگر ایسے بہت کم لوگ ہیں جو آپ کو سمجھتے ہیں۔ ہم دنیا میں امتحان میں ہیں، آپ کا امتحانی ورق کسی بھی لمحہ ختم ہو سکتا ہے، اور جو وقت اللہ نے آپ کے لیے خاص مقرر کیا ہے وہ انتہا پذیر ہو سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ اپنے نامہ اعمال کے ورق پر دھیان رکھیں۔ ان لوگوں کو کبھی نہ بھولنا جنہوں نے ضرورت کے وقت آپ کا ساتھ دیا۔ ہر لمحے کو محسوس کیجئے تاکہ معلوم ہو کتنے لمحوں کو بغیر مصیبت کے گزار لیا۔ قیمتی لمحات کھو دینے کا پچھتاوا کبھی کبھار زندگی بھر رہتا ہے۔ اختلاف رائے بالکل کیجئے، لیکن اپنی زبان کے گھوڑے کو تمیز کی لگام ضرور ڈالیے، کیونکہ بتکا ہوا گھوڑا ہمیشہ زمین پر پٹکتا ہے۔ حسن اخلاق میں اضافہ کریں، کیونکہ عطر اخلاق کی خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا، مایوس وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، مایوس وہ ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں دنیا سے۔ سنو، تم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، تمہاری مصیبتوں سے تمہارا رب بہت بڑا ہے۔